leydi Iran ndin woni koɓe activi systéme de défense anti aérien maɓɓe on e nder leydi maɓɓe ndi fof mayri. Ko hon woni sombo on, ko guere ɗen woni fuɗɗitade, walla ko honno waɗi en ara yewtugol ɗum ka vidéo men ɗo. Telen makka bande Gaza e ngal hôpital wiyetengal Al Shifa e ɓatakuru ndu ɓe ɓangini wondema yimɓe njo woni ko wara ton e ka bande Gaza tawata tatoɓen ko paykoy en ara yewtugol ɗum ka vidéo men ɗo. Ko wannon ko wiyete kon porte parole gardiɓe Israël ɓen woni ko ɓe fensiti wondema e dernier 48 heures on ɗo haray musiba woni ko heɓi gardiɓe maɓɓe ɓen telen makka sidde Liban. Telen ma 45 officier ɓe ɗo woni ko barmina ton e ka sidde Liban. En ara yewtugol ɗum e goɗɗi goɗɗi tawata en jantaki ɗo. Jama ko adi komi hiwrike mo kala e moɗon ka wontiri hiɗen e jeudi 23 avril 2026 en arta e actualité ko fewndi kon ka banggue géopolitique comme no wowiri noon. Jama wano mi hollita non souvent ko atotoɗon waɗugol kon tawa ko abonagol ngol so tawi woni a abonaki haray ko non atotoɗa waɗugol. ɓawa abonike wota yittu active gol taliru ndun, ko wana noon wota yittu waɗugol commentaire ma on, ko wana noon like ugol vidéo on. Jama en arta e actualité ko fewndi kon en futtoray e ndi leydi wiyetendi Afrique du Sud. Haray ko wiyete kon Afrique du Sud ko manifestation ji jani woni ko waɗi e oɗo nokku. Tawata ko yimɓe leydi ndin ton Afrique du Sud woni ko immi contre tawata ko hoɓɓe wonɓe ɓen ton e ka leydi maɓɓe, tawata wona premier fois ni. Eɗen andi wonino ɗum ko waɗi ton kadi e duuɓi feƴƴunoɗi, tawata wonno sa sombo ɓe sunni woɓɓe goo telemma 2017 2016. haray wonno ko ɓe sunnuno yimɓe ton sa hollugol ɓe wondema ɓe hoɓɓe wonɓe ton ko ɓeɗo woni ko jattiɓe golleji, ko ɓeɗo sali ko wiyete kon ɓe golla ton e ka leydi maɓɓe. haray ko ɓeɗo woni saabu hiɓe e chômage, par ce que golleji buy kamɓe ɓiɓɓe leydi ɓen ko ɓe duwano gollude. haray ko ɓe hoɓɓe ɗo woni e gollude ɗiɗo golleji. haray battani ɗum ɗo jama leydi ndin sukaɓen ton wonno ko yalti e yani e ɓeɗo hoɓɓe, tawata kala nokku moɓe tañƴini ɗo ko koɗo woni e gollude ɗum wonno ko ɓe yani ɗum ɗo ɓe bonni ton e ko wiyete kon leydi Afrique du Sud ndi, tawata wona lawol aranol ngol ni. ko wana noon wonno ko ɓe yehi e hôpitaux ji e ɓe tawata so tawi woni ɓe hii ton hoɓɓe ɓe innayo ɓeɗo yaltu, harayna kamɓe duwa ñawdagol e ɗiɗo labutaneji. haray ko wiyete kon ko kamɓe yimɓe leydi ɓen ko hôpitaux ji maɓɓe ɗiɗo ko waɗira kadi ko fi maɓɓe, tawata ko wiyete kon gouvernement e Nigéria ha Ghana. ɓeɗo fof woni ko waɗi réaction ko yowti e nder toɓɓere haray hollugol e gouvernement e Afrique du Sud on yoɓe immoɓe darto ko yowti e ɗum ɗo ko ɓuure yawde ɗi pankareji violation ji wonde wadde e yimɓe, tawata ko yimɓe hoɓɓe wonɓe gollude, tawata ko wonɓe gollirde doole mum fi yo heɓu e ko huura hiɓe dakki ton e leydi e Afrique du Sud ndi. yoɓe gouvernement Afrique du Sud on yo haɗu ko wiyete kon population mum on yanugol e ɓeɗo. haray woni ko e ɗeɗo leyɗe ko wiyete kon état ji maɓɓe ɗin waɗi réaction ko yowti e ɗi pankareji wonɗe wadde ton e Afrique du Sud ni. tawata ɗum ɗo wona premiére fois ni, ɗum woni no ko waɗi ton woni sombo warugol ko wiyete kon yimɓe buy sunnuno, wonno ko ɓe sunnuno woɓɓe sa image so waɗi ni recherche mum ko wanno télé maytande 2017 2016 télen ton dal so waɗi recherche mum ka réseau ko wiyete kon ka internet wonay ko hiwɗon ɗinon image ji awa haray ko wiyete kon Afrique du Sud kay oɗo pankare woni ko waɗi ton kadi tawata ko yimɓe sukaɓe leydi woni immade ko wiyete kon contre ɓeɗo hoɓɓe, hollugol ko ɓeɗo woni saabu kamɓe Afrique du Sud sukaɓe hiɓe e chômage. ɗe gan noon ɗum hino fokkiti ko wiyete kon e leydi buy ɗe gandi wano Sénégal kadi wonno ko wiyete kon neɗɗo goto tawata ko witiɗo homme politique wonno ko faala naɗugol ɗum ɗo e noppi sukaɓe Sénégal ɓen, hollugol ɓe wondema ko ɓe guinéen ɓe haɗi on heɓude ko ɓe woni ko jaaɓi on golleji yawno ha ɗum lollina ɗo e leydi Sénégal ni, tawata sukaɓe buy yimɓe leydi wonno ko gongini ɗum ɗo faala wattugol ɗum ɗo gonga. kono yawno ha ko wiyete kon wano Ousmane Sonko o yaltuno o waɗi yewtere ko yowti ɗum ɗo o holli haray ɗum ɗo ko faalaɗo memmingol pankareji jani ko miijo makko ko ɗum woni simo woldi sifa ɗiɗo konngudi kanko on wonnoɗo e wolgol ɗin ɗon konngudi, tawata wonno ko haɗi sukaɓe wota ɓe tewtu sifa ɗiɗo konngudi, tawata ko addoji pankare leydi, addoji waru hooreji jani. haray hay e goto wota nangguitir ɗum ɗo kono woni kala faalaɗo heɓugol golle hay e goto wawata haɗugol goɗɗo ko wiyete kon heɓugol golle. sa daari sukaɓe guinéɓe ɓen koɓe woni koye gollude ɗo tawata kamɓe sukaɓe leydi ɓen buye maɓɓe hayso ɓe jonnama sifa ɗin ɗon golleji tawata ɓe jaɓata gollugol ɗin ɗon golleji. awa ɗum ɗon holli wona ko wiyete kon iwruɓe laggine ɓen woni e haɗude sukaɓe ɗo heɓugol ko wiyete kon golleji. haray ko ɗum wonno ko Ousmane yewtuno ko yowti e ngol konngol ngol on witiɗo on politique wonno e yaltude holla wondema haray ko sukaɓe iwruɓe ɓen Guinée jatti ko wiyete kon golleji sukaɓe Sénégal ɓen.
haray wonno ko kanko Ousmane Sonko hollingol ɗon konngol wona tewtetengol nde wonno ko konngol merewol addowol ko wiyete kon pankare wanno hiɗen andi telemma Angola kadi wonno ko sifa ɗiɗo pankareji memmini ton e saayi tawata wonno ko ɓe yani e magasin ji hoɓɓe buyi ɓe sunni ɓe ƴetta goɗɗum ɓe wujja ɓe jatta ɓe naɓa ka maɓɓe ɗum ɗon kadi wonno ko hiya e Angola ko wiyete kon e duuɓi feƴƴuɗi mi fayali ko hitande 2024 2025 ko telen ɗon ɗum ɗon kadi woni ko waɗirno ton e Angola o hara nini kadi woni ko ɗum ɗo memmini telema e ndi leydi Afrique du Sud e battane ko heɓirɗen e ɓe wiyeteɓe info minute jama siwe ɗum noon haray en arta e telemma e Europe e ko wiyete kon président France on Emmanuel Macron oɗo woni ko ƴetti konngol ngol ko yewti e fermugol o nokku wiyeteɗo Détroit de Hormuz kanko président France on o holli o nokku wiyeteɗo ɗo Détroit de Hormuz haray hani noon ko oɗo uddite sabu ko wiyete kon lorra fermugol oɗo on haray jaaliki aduna mouradu moƴƴuru nde wonno ko wiyete kon oɗo cessez-le-feu woni ko teddina haray Iran kamɓe kadi hiɓe duwa udditangol ɗum ɗo leydi annayankoje ɗen fi o kalande économie ko kali kon ɗum ɗo yo wawa kontinde comme no wowirno non eɗen andi fermugol o nokku wiyeteɗo Détroit de Hormuz haray lorra mum on hino jaali aduna fo hono wa leyɗe Europe ɗen kadi ɗum ɗo hino ɓurti jaalagol ɗon eɗen andi gaz ko wiyete kon e carburant buy ko ɓe ɗe leyɗe Europe koɓe gollitirta tawata ka telemma ka moynoriyan ɗum ɗo woni ko immorta sabu noon fermugol oɗo nokku wiyeteɗo Détroit de Hormuz haray ɗum ɗo hino battini e leyɗe buy telemma Europe telemma ka gaz ha ka pétrole haray ɗum ɗo hino battinto mouradu moƴƴuru ɓe andi ko ɗum waɗi ko wiyete kon woni ko leyɗe Europe ɗen ha Amérique hoore mum ɓe suspandi ko wiyete kon sanction ko ɓe wanno kon e pétrole russe on sabu on waɗi soɓe suspandi ko wiyete kon oɗo sanction par ce que pétrole ala ka heɓade no wowirno non tawi noon fi ɗuytugol ko wiyete kon oɗo crise pétrole il faut ɓe itta oɗo sanction ɓe suspandamo taw ha ko wiyete kon o nokku wiyeteɗo Détroit de Hormuz wawa hettagol pétrole on continua comme no wowirno non si ɓe watta ɗiɗo sanction ji jama siwe ɗum noon telemma Israël haray wonno ko information ji woni e circulgol haray Israël e attaque ay leydi Iran ndim ko wiyete kon prochain ko wiyete kon 24 heures ɗo walla ha 48 heures haray battane ɗiɗo konngudi wonnanoɗi e fensitede haray Israël woni koɓe démanti ɗum ɗo ɓe holli dey haray ɓe préparaki ko wiyete kon prochain e nder o prochain 48 heures o haye hunde wonali koɓe ƴetti mesure fi attaque gol ndiɗo leydi Iran haray haye hunde nden e ɓorɗon wonali ko ƴetta haray ɓawa ɗum ɗo lollude haray woni koɓe ari ɓe fenni ko wonano kon e lollinede haray ɓe holli e nder o 48 heures ko arata ɗo kon haye hunde préparation ɓe ƴettali fi ko wiyete kon attaque gol ndiɗo leydi Iran jama siwe ɗum armée Israël en woni koɓe fensiti ɓe holli haray telemma e dernier 48 heures on ɗo haray woni ko telemma e 45 officier ɓe maɓɓe woni ko barmina telemma ka sud de Liban tawata ko ɓe wiyeteɓe Hizbullah woni ko waɗi attaque ji contre ɓeɗo gardiɓe maɓɓe hara hiɗen andi hakkude Liban Hizbullah no holla ko wiyete kon e cessez-le-feu no hakkude ɓeɗo kono ha joni ko wiyete kon opération ji ɗi no continue hakkude ɓeɗo haray kamɓe Israël ɓe wadde toon baggammaji ko wanno e Hizbullah hiɓe wadde riposte haray Hizbullah kamɓe kadi woni koɓe holli woni koɓe liɓi telemma drone ji tati ton e ka sidde Liban tawata ɗiɗo ko arnoɗi ƴettugol ko wiyete kon arnoɗi surveillgol ƴettugol ko wiyete kon renseignement ɓawto ɗum ɗon wonno ko kamɓe e Hizbullah on ɓe jippini ɗiɗo drone ji tati haray ɗi wawano waɗugol ko wiyete kon retour naɓa e information ko ɗi heɓuno kon telemma Israël ton haray wonno koɓe liɓi ɗiɗo Hizbullah woni koɓe ɓangini ɗo ɗum ɗo fof hino holla wondema hakkude Hizbullah on e leydi Israël ko wiyete kon ha joni e combat on hino continue hakkude maɓɓe même so tawi woni Israël ɓe ala wadde frappe uji telemma ka civil ɓe hara ka wiyete kon e nder Liban kono kala position moɓe tañƴini ɗo ko Hizbullah woni ko woni ɗo hara hiɓe frappude ɗum noon haray kamɓe Israël no kamɓe Hizbullah kamɓe kadi kala koɓe hi gardiɓe Israël ɓe hino mooɓi haray kamɓe kadi hiɓe attaquede on ɗon nokku haray noon ko wiyete kon e battane o rapport ko holli kon armée Israël en e nder dernier 48 heures on no 48 heures on ɗo woni ko tawata gardiɓe maɓɓe telemma e capannayo jo woni ko barmina ɗum ɗo hino gongini wondema mo kala e maɓɓe hino wadde ko wiyete kon opération telemma muɗum jama siwe ɗum telemma ka bande Gaza o hôpital wiyeteɗo Al Shifa haray wondema woni ko fureji joyi heeɓi toon tawata ko Israël woni ko waɗi frappe ɗon e oɗo nokku haray e battali ɗum ɗo woni saabu sahin binnugol ko yata yimɓe jowo tawata tatoɓen ko bobowoy ko paykoy woni ko wara ton e ka bande Gaza haray ha joni ko wiyete kon Israël telemma ka bande Gaza kadi wiyete kon e pankareji maɓɓe ɗin hino continue ton
hiɓe wadde ko wiyete kon frappe uji ɗin comme no wowiri noon. Eɗen gandi ko yata duuɓi tati ni joni depuis nde hitande 2020 ɗiɗo pankareji hino continue ton e ka bande Gaza awa ha joni ko wiyete kon waru horeji ɗin hino continue ton. Jama Suède noon haray fayin kamɓe Israël woni koɓe vise ko wiyete kon journaliste jo téléma Liban haray e battane visugol oɗo journaliste jo waramo tawata kadi ko debbo woni ko premier ministre ko wiyete kon Liban on waɗi yewtere ko yewti ɗum ɗo o holli mettede makko ko yewti ɗum ɗo o holli ɗum ɗo ko wiyete kon ko crime de guerre woni ko kamɓe Israël ɓe waɗi ɗo contre oɗo journaliste jo tawata ko wonɗo e wadde golle mum woni koɓe vise e wari oɗo. Haray Israël ha joni ɓe continue ko wiyete kon e pankareji maɓɓe nin téléma Liban ha ko wiyete ko ɗon bande Gaza ha e ko wiyete ɗum Cisjordanie occupé haray ɗum ɗo fof kamɓe Israël hiɓe wadde ko wiyete kon bagammaji maɓɓe ɗin comme no wowiri. Jama siwe ɗum noon leydi Iran ɗin woni ko ɓeɗo activi systéme de défense anti aérien maɓɓe on e nder leydi maɓɓe ndi fop mayri. Ko honno woni sombo on ko tañƴinagolɓe Amérique e Israël wonay koɓe juhiɓe ɓe waɗa frappe jano haray e battane ɗum ɗo woni koɓe activi systéme de défense anti aérien maɓɓe fop muɗum e nder leydi ndi. Eɗen gandi ko wiyete kon ministre affaires étrangére leydi Iran ɗin e Abbas El Araski oɗo woni ko ƴetti konngol ngol o hollinini haray armée maɓɓe ɗen hiɓe leydi maɓɓe ndin hiɓe etta ko wiyete kon alerte maximum saabu honnum e tañƴinagol ɓe kala sahay wonɗo Amérique e Israël ina wawi juhude ɓe faale waɗugol ko wiyete kon frappe jano e ka leydi maɓɓe ton haray battani ɗum ko wiyete kon hiɓe alerte ɓe wedditaki ton e ko wiyete kon ka leydi maɓɓe ɓe préparé kala attaque wawɗo wonde contre leydi maɓɓe ndin haray tawayɓe ko wiyete kon hiɓe woni vigilance contre on non attaque. Si wiye ɗum noon président Iran on Masoud Pezeshkian oɗo kadi woni ko ƴetti konngol ngol o holli haray menen Iran min salaki yewtidede min salaki ko wiyete kon famodirede konde wonno yewtudugol e Amérique joɗodagol e ɓeɗo ka tabal min hirali ɗum ɗo ko wiyete kon haqiqa haray ɗum ɗo hino jeeya woni sombo min notaki ndu noddandu ndu tawata woni koɓe noddi téléma Pakistan to Islamabad ka capital maɓɓe fi ko yewti e accord de paix nde ɓe hewno wondema hayso ɗum ɗon yewtama tawata kamɓe Amérique ɓe jogorano ɗo soobe no wodi janfa ko ɓe ɓiye ɗum ɗo haray koye battane ɗum ɗo woni ko kamɓe Iran ɓeyni ɓe wata notagol ɗum ɗo haray kamɓe ɓe salaki ko wiyete kon yewtidede ko woni tum ɓe jaɓata yewtidede hara koye dow menace koye dow pression kala ko ɓe yewtidete bimana koye dow teddodiral na koya waɗu ɗum ɗo walla mi waɗama ɗum ɗo haray wona ɓe leydi ɓe waɗirtendi noon haray ɗo hino jeeya ko woni saabu e ɗi noddanduji ko feƴƴi téléma lendi ha mardi ɗi gandi e ñalaɗe ɗo fof hino tañƴinano wonde koɓe fotta ton kono téléma Iran nde wonnoɓe réfugie notagol ɗum ɗo haray ɗum ɗo wonano sombo latagol ton e leydi e ko wiyete kon Pakistan ɗin haray ko ɗum kanko président Amérique on kankadi ko yewti nde ɗo toɓɓere o holli haray e balɗe aroje ɗen ɗo no wawi wonde kamɓe Iran ɓe yewta ɓe famodira ko yewti e yoɓe heɓu ko yewti kon e accord de paix ko honno woni sombo so prolonge oɗo cessez-le-feu himo andinini ko wiyete kon hooreɓe Iran ɓen haray ɓe feppa no wodi hiwɓe maɓɓe wondema ko yoɓe yawɓe yewtide ɓe dara si ɓe heɓay accord no wodi wiwɓe wondema haray ɓeɗo wona jarɓe yewtidede hayso yewtidale ɓeɗo wo haray ngallura ɗo no hakkude hooreɓe Iran ɓen selon ke kanko Donald Trump wiide gandi noon konngudi makko ɗin haray ko wiyete kon o yalta e wowla ɗum ɗo kikiɗe wara o yedda hoore makko haray ko ɗum woni ko holli kanko ko wiyete kon Donald Trump ko yewti e fi prolongegol mawɗo cessez-le-feu hooreɓe Iran ɓen wo hiɓe lurre no wodi wiɓe yoɓe yaw no wodi wiɓe hayso yahali ɓeɗo wona jaruɓe yewtidede fayin e konngudi makko kanko Donald Trump o holli wondema même so tawi woni accord de paix heɓoto hakkude makko e ndiɗo leydi Iran haray ko wiyete kon on ɗon accord ko e dow ko intérêt Amérique woni ko heɓoto so tawi wona ɗum haray ko wiyete kon accord de paix wata heɓagol hakkude Iran e Amérique so tawi wona e accord mo paix tawata koye dow faale Amérique koye dow intérêt Amérique haray ko ɗum woni ko holli président Amérique on fayin e o accord de paix ko woni wolde fimu jama suwi noon président Amérique on woni ko propose ko wiyete kon FIFA on wondema yoɓe ittu ndiɗo leydi Iran téléma ka coupe du monde ɓe remplacera ndiɗo ko wiyete kon leydi Italie ndi haray ko ɗum ɗo woni ko holli Donald Trump faale makko wondema leydi Iran ndin ko yoɓe elmine first téléma ka coupe du monde hara ɓe participale o coupe du monde aroɗo e mois de juin ɓe remplacera ɓeɗo Italie ɓawo kanko Donald Trump o proposé ɗum ɗo haray ko wiyete kon ministre affaires sport ko wiyete kon Italie on o yaltuno o ƴetti konngol ngol ko ɓuuri yawde o holli wondema même si ɗum ɗo proposama haray Italie kamɓe ɓe sali ɓe yaata
ɓe remplaceta Iran fi ko wiyete kon elmina Iran kamɓe ɓe ara lonto Iran ara ko wiyete kon ministre affaire sport leydi Iran ɗin oɗo kadi ko ɗum ɗo woni ko jaabi e battane golɗo konngol ko wiyete kon Donald Trump e ɓaawo kanko Donald Trump o propose de FIFA on e oɗo proposition makko FIFA jaɓay ɗum ɗo ɓe yilta leydi Iran ɗin ɓe ɗaɓɓa leydi go même sina Italie ɓe remplacera Iran FIFA on jaɓay ɗum ɗo walla ɓe jaɓata en tout cas ko wiyete kon yeeso ittay kumpa ko yewti nde ɗo toɓɓere mi hoolaki noon so tawi tun Iran ɓe desidi yawgol zoya e FIFA on ɓe heɓay ko wiyete kon pouvoir tawata koye dow légitime hollugol ɓe ittay ko wiyete kon Iran ɓe remplacera ɓe leydi go fi tun ko wiyete kon Amérique Iran hiɓe jogiti lurral haɗa so tawi tun Iran ɓe desidi yawgol mi hoolaki no wodi ko haɗata ɓe yawgol hunde wotere kamɓe Iran ɓe inna ɓe yata zoygol ko wiyete kon oɗo coupe du monde ɓe ndara ko wiyete kon leydi go ko wawata remplace gol Iran fiyo timmi ko wiyete kon équipe uji happaɗi ɗin jama siwe ɗum noon ndu bandiru falandu jiiɓude Iran tawata ko ɓiɗɗo e ancien laaminoɓe leydi ton e leydi Iran ɗin tawata ko révolution on ɗo révolution islamique on woni ko itti ɓen ɗon ɓe gandi ɓiɗɗo makko on hande wonno ko yehi Berlin e battane ɗum wonno ko citoyen ɓe ko wiyete kon Iran yalti ton e holli sabotage ko yowti e oɗo neɗɗo ɓe hibbimo ko yowti e peinture tawata tawi himo wondi e gardiɓe yeɗɗuɓe kono ko ɗon tawata citoyen jo iranien jo goto o weti ha o wawi heɓde colfum fi hibbugol oɗo peinture hollugol oɗo ko neɗɗo dugulajo tawata hiɓe innamo manda ko Rachidi honno neɗɗo dugulajo wa makko dariɗo fi jiɓugol ndiɗo leydi Iran dariɗo holli oɗo révolution wonɗo yaade Iran tawata ko matum oɗo sanza kanko arta ka laamu ton ara hiɗe gandi oɗo ko pro occidental hara ko wiyete kon média ji buy France ɗo invité mo ka télévision ji national maɓɓe ton ka télévision ji maɓɓe ton ka média ji maɓɓe ton posa oɗo ko yewti question ko fewni kon e leydi Iran ɗin o ƴetta ɓe feƴƴina ko wiyete kon yewtereji makko fi influence gol yimɓe buy wonɓe téléma Iran fi yoɓe etoɓe sortodira e oɗo régime tawata oɗo hino dagori terrainma leyɗe Europe ha Amérique hakkude ɗo woni ko woni jindude haray oɗo neɗɗo ko neɗɗo mo tawata hino weltorini moƴƴa waru horeji wonɗi ɗin wadde téléma Iran bombardement ji waɗuɗin téléma Iran sahi binnugol hooreɓe wonɓe ɓen Iran haray oɗo ko weltare makko ni saabu faale makko on koyo hewtu ka ton e ka leydi Iran o laamo ton même so tawi woni ko yimɓe seeɗaɓe heddi buy warama e muɗum haray haaju makko ala e ɗum ɗo faale makko on koyo ndiɗo leydi Iran yo artu e jungo makko comme no baaben makko e mamiraɓe makko ɓen laamorno ton e leydi Iran ɗi haray ko ɗum ɗo woni faale oɗo neɗɗo jama haray ko ɗum ɗo hewtude ɓangguingol ɗo ko yewti kon actualité géopolitique on e ngal ɗo ñallal haray en artoyi e goɗɗum go kadi wassalam.